Vaccination day, second dose of vaccine. Daming tao. Daming tao. Second dose. Guys, salukuyang fill up. Nandito kami sa vaccination site. Hi kami. Mami, hi ka. TNS, Ricardo Langan, Roberto Cruz, Rolando Crisostomo, Michael Reyes, Michael Clyde Reyes, John Penamora or Peñamora, Maria Lorely Peñamora, Erlinda More, Salamat. Hi ka di. After 3 months, pwede naman mag-booster. Inom lang ng paracetamol pag na may paracetamol every 4 hours. Lapit ka naman din po. 3 months daw di. Magpapabooster na. Lapit ka, lapit. Kanan. Hindi, huwag kang malikot. Kung malikot, para isang buwan lang. Oo, huwag mong tingnan. Wait lang. Ayun na, huwag mong tingnan, anak. Oo. Sige na. Oo, huwag mo nang tingnan. Yung malalim. Yung malalim. Tapos na? Yung malalim. Tapos na? Oo, tapos na. Yun lang yun, di ba? Yun lang yan. Ayun na. Sana po dun sir sa monitor. Thank you, kuya. Thank you pa. Sandoy Princess. Ikaw na, patay mo na to. Galing. Yun lang yun. Wala akong naramdaman. Hindi pa napapatay eh. Na kami sa sine guys. Spider-Man. Ano? Salta kami. Makain na si mami. May si daddy. Manonood kami na Spider-Man. Kakain na ako guys. Ayan na guys. Lunch time. Papa. Kain muna ako guys. Kain tayo guys. Inamende. Ah. We are in love tonight. Oh. Sige na. Sarap guys. Ano na yan? Mamaya na lang. Hello. May kami. Ay kami. Na. Tapos na guys. Tapos na.
Tapos na yung Spider-Man. Di. Hello.